Syari. Okay. Alright, so kita boleh mulalah sekarang kan? Boleh? Alright, okay. Hello everyone. So welcome back to our monthly IG live. And sorry sebab lambat 3 minit. Okay, so alright, so hari ni kita berdua lah akan live I dengan Syari as usual. So since I dengan Syari, so maksudnya kita akan menggunakan bahasa Melayu juga as our ways of communication lah. Okay, so untuk topik kita hari ni Syari, Impostor Syndrome. Ya. Kan? Kenapa kita nak bercakap pasal Impostor Syndrome ni? I didn't know juga cari tadi Impostor Syndrome ni ada trend ke dalam TikTok ke apa ke kan? So I couldn't find one. I couldn't find any trend lah regarding the Impostor Syndrome ni, tapi the word Impostor Syndrome ni quite common jugalah dalam kita punya culture kan? So, okay. So, when we talk about Impostor Syndrome, apa yang kita faham tentang Impostor Syndrome ni kan? So, okay. Apa yang saya faham tentang Impostor Syndrome ni adalah maksudnya macam rasa kurang, serba kekurangan tau. Dia rasa macam kita ni being fake. So, maksudnya kita always rasa ragu, sedangkan kita dah memang excel dalam benda tu, dalam sesuatu task tu, tapi kita rasa macam kita dapat benda tu secara kebetulan je. Maksudnya kita berjaya buat sesuatu benda tu sebab kebetulan sahaja. It's not because of our strength atau it's not really our achievement lah. So that's what it means by Impostor Syndrome. Maksudnya rasa ragu, kita rasa fraud tau. Kita rasa kita being fake dalam setiap achievement yang kita dapat. And when we talk, and Syari, ada apa-apa nak cakap ke? Yelah tu kan. Individu tu rasa macam dia don't deserve the achievement or don't deserve the success yang dia macam tu. And Impostor Syndrome ni bukanlah satu keadaan ataupun mental illness yang ataupun sesuatu diagnosis dalam bahagian mental health ni. Tapi bila seseorang tu mengalami Impostor Syndrome, dia boleh lead pada to a certain mental health condition. Contohnya macam boleh develop anxiety, boleh develop depression. Sebab contohnya macam someone yang akan develop anxiety kan, sebab dia rasa macam apa yang dia buat ni bukanlah sesuatu yang datang daripada kejayaan diri dia. Itu adalah secara kebetulan sahaja atau mungkin takdir dia dah dapat berjaya macam tu kan. So, dia akan benda ni fuel motivation tau. Dia akan menambahkan motivation kita, tapi dia akan membuatkan kita overwork in something. Kita rasa macam aku buat ni bukan sebab aku punya kekuatan. Aku berjaya ni sebab kebetulan je lah. Dan rezeki aku nak berjaya. Dia macam tu, bukan sebab aku yang buat usaha aku sendiri. Sedangkan orang yang melihat tu tahu that you are excel in this task. Tapi from your perspective, I berjaya dalam task ni is not because of my strength, my kekuatan, tapi because kebetulan sahaja, because rezeki sahaja. So dia akan feel motivation, tapi dalam masa yang sama dia akan buatkan kita nak buat sesuatu tu secara lebih-lebihan. Kita create anxious lah dekat situ. And excessive level of anxiety also can lead to a depression as well. Sebab if we look at someone yang ada Impostor Syndrome ni, dia akan ada tendency yang focusing on self-worth tau. Sebab dia rasa macam this is not my effort kan. So I rasa macam contohlah I ada Impostor Syndrome kan. So I akan macam cakap dekat diri I, okay aku berjaya buat benda ni sebab not because of my strength. It's just a part of rezeki saja. So aku rasa macam aku tak layak pun buat benda ni. You know? So dia akan fokus pada your self-worth. So itu yang akan, having a feeling of worthless adalah salah satu tanda-tanda depression juga. Maksudnya focusing much on you punya kekurangan. So itu pun boleh membuatkan seseorang tu jatuh pada a depression level lah.
Macam tu. So maksudnya walaupun imposter syndrome ni bukanlah salah satu mental illness atau bukanlah salah satu diagnosis dalam kesihatan mental ni kan, tapi dia juga boleh lead pada certain condition, certain mental health condition. Macam tu. So kat imposter syndrome ni kita boleh nampak dekat mana-mana tak Syahri. Dia bukan berkaitan dalam kerja sahaja, dia boleh berjadi dalam kita pun any of our daily functioning. Dia boleh jatuh juga pada kita punya contohnya relationship dengan orang lain. So, bila kita ada imposter syndrome ni macam I cakap tadi, dia akan affect kita punya self-worth, dia akan affect kita punya self-confidence pada diri sendiri tau. Sebab kita akan ada rasa consistent, rasa self-doubt dengan diri sendiri. So maksudnya someone yang ada imposter syndrome ni, kita percaya apa sahaja kejayaan yang kita dapat ni is because of the extraneous stimuli. Maksudnya extraneous factor, faktor-faktor luar lah. Maksudnya keadaan yang buatkan kita berjaya bukan datang daripada kita sendiri. Itu maksudnya imposter syndrome. So maksudnya faham, nampak tak dekat sini? Kalau kita dah asyik fokus dekat, maksudnya kita berjaya sebab keadaan yang buatkan kita berjaya, maksudnya kita tak percaya dengan diri kita kan. Kita rasa macam aku ni tak layak sebab aku rasa macam aku ni banyak kekurangan, macam mana aku boleh berjaya? So keadaan yang buat aku berjaya. So itu yang dimaksudkan dengan imposter syndrome lah. So memang truly believe on truly believe in external factors. betul. Success tu. Betul. Tapi kan Ira, apa beza dia? Sometimes kan ada orang bagi tahu yang sometimes imposter syndrome ni sebenarnya is an act of humble. Macam dia nak nak merendahkan, nak rasa rendah hati lah ni. Dia tak nak cakap macam tu. So dia humble. Someone say that tak adalah aku berjaya ni pun sebab orang lain, bukan sebab aku. Mungkin orang lain ataupun aku je berjaya. Ni macam mana nak bezakan imposter syndrome dan humble? If you ask from my perspective Syahri, kalau orang yang humble ni dia tak sampai discriminate diri dia tau. Dia tak ada sampai downgrade diri dia. Humble dengan downgrading yourself because of your self-doubt adalah different thing. I faham that kita tak adalah nak sampai macam membanggakan diri sangat kan. Tapi dalam masa yang sama, bila kita try to be humble tapi kita banyak fokus on semua kejayaan yang aku dapat ni mostly memang sebab keadaan je yang mengizinkan aku ataupun orang lain yang banyak membantu aku. Lepas tu you akan banyak downgrade diri you. Kalau you nak being humble, it's okay to be humble. Tapi bukan dalam masa yang sama you kena macam you akan lupa untuk appreciate diri you. You akan lupa untuk appreciate apa yang you dah buat untuk dapatkan kejayaan tu. So kalau you tak hargai apa yang you dah buat untuk dapatkan kejayaan tu, means you focus much atau memang you fokus sahaja dekat keadaan luar, itu bukan humble namanya Syahri. Itu bukan humble namanya. So sampai kita lupa sampai kita lupa untuk appreciate diri kita. Itu yang kita panggil sebagai imposter syndrome tu, sebab kita banyak fokus on faktor luar yang lead pada kejayaan tu. Faham. Kan? So itu what we talk about imposter syndrome lah kan Syahri kan? Introduction. Yes, mungkin kita boleh bagi contoh sikit lah macam mana keadaan imposter syndrome ni kan. Contohnya macam you berjaya dalam kelas presentation. Dah berjaya ni kelas presentation, tapi aku rasa aku berjaya dalam kelas presentation ni bukan sebab usaha aku sendiri, tapi aku berjaya sebab aku stay up malam tadi, aku ulang kaji banyak kali, that's it. Bukan sebab you punya kekuatan untuk deliver the presentation ke, bukan sebab knowledge yang you ada, kemampuan you untuk deliver the presentation, tapi lebih kepada mungkin macam you fokus on keadaan tu sendirilah, maksudnya ataupun
you macam I cakap tadi lah, sebab you rasa macam I dah rehearse banyak kali malam tadi. Kalau I tak rehearse malam tadi, I tak berjaya sekarang ni. So itu salah satu contoh. Ataupun someone yang contohnya you baru nak start business kan. So you rasa macam this situation is not real tau. You being fraud, you being fake. Sebab you rasa macam bila you start your own business, you rasa macam, and then bila someone panggil you, macam gelar you dengan title yang lebih formal ke, ataupun you berjaya dalam sesuatu task, ataupun you naik pangkat lah contohnya. So bila contohnya you naik pangkat, lepas tu someone call you dengan formal title. So bila someone call you dengan formal title, you rasa macam, ya aku tak deserve untuk dipanggil macam tu. Contoh orang panggil you boss ataupun you rasa macam you tak deserve dipanggil macam tu sebab you rasa macam aku tak adalah sehebat bos-bos yang lain, you know. So dia rasa compare diri dia dengan orang lain sebab dia rasa macam I am not true, I'm being fraud, I'm being fake. Sebabnya aku rasa just because you rasa you tak sama level dengan orang bos-bos yang lain, so you rasa macam bila orang puji you tu atau panggil you dengan certain formal title, you rasa macam I don't deserve to be called this way. So kalau macam you nak start you start business pun, you berjaya dalam business pun, you rasa macam it's not true, it's not you. You being fraud, you being fake sebab you rasa macam you tak sama level dengan business owner business yang lain. So that's what we call as imposter syndrome lah. Another contoh kalau macam student dia dapat A, dia rasa macam kalau dia dapat A dia akan kata lah soalan tu macam senang sangat, semua orang boleh dapat A. Bukan sebab you punya kemampuan yang sampai dapat A tu. Soalan tu senang sangat, mungkin semua orang pun boleh dapat A ke soalan macam tu kan. So maksudnya dia lebih kepada dia fokus pada something yang external rather than your internal lah. Kita tak acknowledge lah, you tak acknowledge your own betul. effort. You tak acknowledge your own effort. Yes, betul. That's why dia akan lead pada depression lah. Dia akan lead pada anxiety as well. So macam I cakap tadi, walaupun imposter syndrome bukanlah satu keadaan mental health seperti yang biasa kita dengar mental health issues sebelum ni kan, but in some way dia boleh lead pada mental health condition as well. Dan kalau orang yang imposter syndrome ni, kebiasaannya Syahari, dia takkan pernah rasa puas. Dia tak pernah rasa cukup lah. Dia takkan pernah rasa cukup, dia takkan pernah rasa puas, dia takkan rasa nikmat sesuatu kejayaan tu tau. Sebab dia rasa kejayaan tu bukan datang daripada diri dia. So kalau when we talk about motivation kan, motivation ada external motivation, ada internal motivation kan. So external motivation ni yang kita faham adalah bila kita dimotivate by something yang externally. Contohnya kita bekerja sebab duit. Kan kita bekerja sebab keluarga. Contohnya external motivation. Tapi when we talk about internal motivation is kita buat sesuatu because of we want to do it. Something that are internally that drive the motivation. So someone yang ada imposter syndrome ni, the internal motivation tu are lacking. Sebab tu dia takkan rasa kepuasan, dia takkan rasa nikmat sesuatu kejayaan tu lah. Not come from internally. It's not datang daripada internal lah. So yeah, that's what imposter syndrome means. Mungkin it's not mungkin lah. I rasa macam that's the simple way to explain, to share about what is imposter syndrome. So kita nak tengok someone yang ada imposter syndrome ni. Ciri-ciri orang yang ada imposter syndrome ni. Kebiasaannya kita boleh tengok someone yang orang yang ada imposter syndrome ni adalah someone yang high achiever. Always put high goals or expectations towards self ataupun towards the task itself. So itu someone yang setting high expectations, someone yang high achiever lah.
Lepas tu kedua yang always aim for perfection. Always aim for perfect consequences atau perfect result. Maksudnya yang ada karakter perfectionism lah. Lepas tu someone yang suka sabotage kejayaan sendiri dengan thoughts yang negatif lah, I would say. Lepas tu always have a consistent self-doubt tentang diri sendiri. Ini yang kita paling kita boleh nampak sekali bila someone ada consistent self-doubt dekat diri sendirilah. Ini few tanda-tanda yang kita boleh nampak if someone tu ada imposter syndrome or not. So Syahri, maybe you can share a bit about what are the causes here. Boleh? So I tak nak sentuh banyak sangat lah. So when we talk about psychological phenomena ataupun psychological issues, causes dia ni akan jadi banyak. Kalau when we talk about there's no absolute causes untuk macam psychological issues. Jadi apa today to macam kita causes yang I nak share dengan with you guys ni berkait dengan how this imposter syndrome ni develop ataupun macam mana dia terbentuk, how it's formed in yourself, macam mana imposter syndrome tu terjadi dan how it slowly develop within you, dalam diri you tu sendiri. Okay, so according to research yang dah dibuat tentang this syndrome, there are five main causes atau factors that contribute to this to the development of imposter syndrome. Yang pertama adalah seseorang tu memang dia ada perfectionism idea. Perfectionism idea ni sekiranya individu tu dia ada high standard for themselves. Dia ada sangat dia high Can we say this as part of the personality? Yeah. When we got sebab tu dia is a process of development. Maksud proses pembentukan tu dia terjadi bukan sekarang, dia terjadi daripada kecil lagi. So daripada kecil lagi, the perfectionism idea tu dibentuk oleh the environment tu sendiri. So maksudnya which make individu tersebut set a high standard for themselves. So this is one of the factors yang boleh membentuk terjadinya imposter syndrome tu. Sebabnya bila you ada high standard for yourself, so that automatically achievement yang you dapat ni is not due to your efforts. It's because of other efforts. The thinking pattern tu akan jadi macam tu. And then bila sebab tu dia macam you cakap tadi, kenapa imposter syndrome ni dia ada rasa macam tak puas or dissatisfied dengan dia punya result, outcomes, disebabkan oleh this perfectionism idea yang melibatkan high standard for themselves. So bila ada high expectation, high standard for themselves, yang ni akan membentuk imposter syndrome. Itu yang pertama. Okay, yang kedua adalah dari sudut cognitive pattern. Apa? Cognitive pattern lah. Cognitive pattern yang dikenali sebagai attribution bias. Attribution bias ni maksudnya you dah explain tadi, sebenarnya attribution bias ni maksudnya 100% you put the success to based on external stimuli, other external factors. Maksudnya your success is 100% because of external factors, because of other people, because of external things. It's not because of your own efforts. They put 100% dekat external punya factors. Dan tak So maksudnya dia being biased dekat diri dia sendiri by attribute dia punya success pada external things. Ya, betul. Yang ni adalah cognitive pattern.
cognitive pattern yang boleh membentuk satu external imposter syndrome. So attribution bias ni bila you notice dalam diri you ada attribution bias, which is kalau melibatkan success dia, you akan cakap yang okay, my success is not because of me but because of the environment. Orang bantu I. Kalau orang tak bantu I tak akan percaya. Tu yang pertama. Yang kedua, not just that, attribution bias ni juga dia membuatkan individu kalau ada failure ataupun kegagalan, dia akan menyalahkan diri dia sendiri. Oh, because of his lacking in this ability. Dia akan, so that bila berlakunya macam ni, is connected with the first point, which is perfectionism. Yeah, dia ada high standard. So that high standard ni, it leads with attribution bias lah. Success dia akan dia akan kaitkan dengan orang bantu dia, external factors. Tapi kalau fail, dia kaitkan dengan diri dia. So that this bias sebenarnya dia dah menguatkan, atau we call it as enhancing the imposter syndrome. Sebabnya dia dah jadi macam satu evidence. Oh, sebab aku tak cukup skills ni lah, sebab tu aku fail. Yang tu disalahkan dia. Itulah, kalau berjaya external, tapi kalau fail internal. Itu yang apa yang kita cakap tadi about focusing on you punya kekurangan. Kan? Ya, betul. Yang ni attribution bias. Ada bias dalam attribute something. Yang ni ada causes of imposter syndrome lah. Okay. The third one adalah dari sudut cultural lah, cultural and societal expectation. Di mana setengah-setengah culture dia mengaitkan sesuatu kejayaan tu dengan perkara-perkara eksternal. Contohnya macam, oh you berjaya ni sebab gender, oh you laki kot, you boleh lah buat. Macam tu. You perempuan boleh lah buat. So orang cakap macam tu. So that cakap-cakap orang ni juga dia boleh membentuk imposter syndrome tu sendiri. Especially and then bila orang cakap, contohnya macam I notice this, ada certain races yang dia ada this culture tau. Kalau you fail, it because you malas, it because you yang tak buat kerja ni, it because you tak put a lot of efforts, it because you. So that kegagalan tu dah sync dengan diri you disebabkan oleh you. So that tapi dia distimulate oleh societal and social expectation. Orang luar yang mengatakan sebegitu dekat diri you, and you straight away believe in what other people say to you, and then connected to the previous point, which is they develop attribution bias. Sebab orang luar, and then they start masuk dalam diri you, you percaya, attribution bias berlaku, and then perfectionism idea ada. Macam tu. So that the development tu, this is how it's linked to each other. Tapi ada lagi. Ada chain lagi kan? Dia macam chain. Yeah, it links to each other. This process, it links to each other. And then, kalau sekiranya benda ni it's not just happen tau. Benda ni dah lama berlaku masa dia kecil lagi. So, this is indicate you punya early life experience also one of the causes of having this imposter syndrome. Contohnya macam masa you kecil-kecil dulu, whatever you do, orang sentiasa kritik you punya decision. Orang sentiasa kritik you punya cara kerja, cara you buat kerja, cara you planting. Everything you do, you dapat banyak criticism. Banyak negative feedback from other people, making you don't feel like macam whatever you do ni puas, satisfied ataupun betul. You rasa macam tu. And then you akan rasa macam takut untuk melakukan sesuatu perkara, dan takut sekiranya orang anggap diri you as incompetent person. Yang ni lah another factors that develop the imposter syndrome tu sendiri. Maksudnya the childhood upbringing lah Syahari kan? Yeah, childhood
ini juga dia memainkan peranan penting dalam development of imposter syndrome sebabnya individu tu bila dia terima banyak sangat criticism, so that dia akan jadi macam okay, by ability I am incompetent person. So oleh disebabkan dia incompetent person, and then so whatever success yang dia dapat is not because of the person, it's Sebabkan because of keadaan. Yes. yeah, yeah. Sebab Tapi dia tapi kan Syahri, the reason kita nak cakap pasal childhood upbringing ni, walaupun yes, it could be one of the factors, tapi bukannya maksud kita nak salahkan bukan. whatever that happened Yeah. in our childhood tau. Yeah. Yeah. Sebab no matter what, keadaan tu dah terjadi kan. Yeah. So now in the present world, we have the time untuk make changes about that. Yeah. Dia adalah cara macam mana kita nak make changes. Later kita akan discuss sikit lah tentang cara nak tangani kan. Cuma this is the possible ataupun the factors or causes that contribute to the imposter syndrome tu sendiri, which is memang dah ada kajian yang dijalankan tentang benda ni dan memang mendapati bahawa early life experience, kalau orang tu menerima excessive criticism from other people, so it might dia boleh it links to the development of imposter syndrome. So oleh sebab itulah imposter syndrome ni bukan dia buat-buat tau, dia memang tak percaya diri dia. Dia memang tak percaya diri dia. Sebabnya it makes sense for them to not believing in their success. Sebabnya macam mana you nak percaya diri you kalau you terima banyak sangat komen, banyak sangat negative feedback, banyak sangat criticism terhadap apa yang you buat. So of course you will not be able to believe in yourself. So that's why imposter syndrome ni terbentuk. Macam tu. And then the last, mungkin last, dia banyak lagi tapi this is the main one lah, I bagi tahu the main one lah. So another one adalah melibatkan workplace environment ataupun persekitaran yang you berada sekarang, which is very competitive. Sekiranya you berada dalam a very competitive punya environment, yang ni juga boleh membentuk imposter syndrome tu sendiri. Kerana very competitive yang melibatkan judgmental punya environment. Sebagai contoh, kalau you don't meet the expectation atau tak meet the KPI, things like that, you akan di-comment teruk-teruk, kau punya. And then, especially, kalau setiap orang yang berada dalam team tersebut, semuanya berjaya and you seorang je yang tak berjaya. So, yang ni high chance untuk you develop the imposter syndrome ni dan you akan menyalahkan diri you sendiri disebabkan oleh lack of skill, etc. And then, you akan evidence dia adalah disebabkan environment kenapa orang lain semuanya berjaya and then you seorang je yang tak berjaya. Dia akan jadi macam tu bila you berada dalam highly competitive environment yang yang critical ataupun yang judgmental. Tapi kalau competitive tapi non-judgmental is good. Cuma yang masalah dia kalau competitive with judgmental or critical punya workplace. So that yang ni juga boleh membentuk imposter syndrome yang apa kejayaan you capai is not because of you, it's because of external factors. Sebabnya you dah start develop a disbelief terhadap diri you sendiri. So that bila adanya benda ni terbentuklah imposter syndrome. Tapi ada banyak lagi lah faktor-faktor lain. Cuma this is the banyak lagi lah terbentuk. Cumanya banyak lagi lah sebenarnya faktor-faktor yang contribute to this imposter syndrome lah. Cuma this is the main one lah yang you guys boleh understand. Kalau to understand kalau you ada symptom sign yang menunjukkan bahawa you ada this imposter syndrome, this could be the possible reason, possible factors. Tapi bukanlah
tak semestinya you meet all the causes ataupun tak semestinya you ada semua. Mungkin you ada satu dua ataupun mungkin you ada causes yang lain yang membentuk this imposter syndrome. Tapi yang ni I bagi tahu that this is the common apa ni yang significant dan juga yang yang mail lah, yang mail yang di share ataupun ditulis lah berkait dengan imposter syndrome tu sendiri. Syahri tu ada komen tu daripada Dr. Yusof Dawson. Okay, when he said that it sounds like that one guy on TikTok. Oh, okay. Kita tak tahu guy yang mana yang Dr. Yusof Dawson ni cakap ni. Tapi I would say that sebab imposter syndrome ni benda yang common sebenarnya berlaku dalam kalangan kita kan. And some imposter syndrome ni they don't really realize that they are having a imposter syndrome. Sebab macam Syahri cakap lah, mungkin the upbringing itself yang buatkan dia rasa macam it's okay for me to look at macam keadaan luar yang sebenarnya yang keadaan luar sebenarnya yang membantu pada kejayaan aku instead of diri aku sendiri. Yang buat aku lepas tu satu lagi lah, macam Syahri cakap tadi, I macam tertarik jugalah bila dia cakap about macam mana bezanya orang imposter syndrome dengan someone yang just want to be humble. Tapi macam kita cakap tadi lah, humble ni tak pernah kritik diri sendiri. Dia just to be humble sebab humble ni salah satu cara untuk kita enhance more on the self-compassion as well. Tapi you downgrade diri you dan fokus banyak on keadaan luar, celah mana pula tu self-compassion kan? So itu dah bukan self-compassion nama dia. So maksudnya dekat sini be humble dengan downgrade dia imposter berbeza. So Syahri, kita dah cakap tentang apa itu imposter syndrome sendiri, lepas tu causes yang boleh lead pada imposter syndrome. So now let's talk about how to cope. So I rasa macam mana-mana topik pun orang nak tahu macam mana nak cope kan Syahri kan? Cope kan? Tapi betul lah. Cukup kena tahu jugalah apa yang how it develops. Yes, betul. Psychological fenomena in one person to another person adalah berbeza antara satu sama lain. So contohnya macam I have this imposter syndrome, it could be due to the attribution bias that I have. But mungkin kalau you ada Ira, this imposter syndrome, it might be due to other reasons. It might be due to the development, other factors that develop this syndrome. Kita kena tengok lah. So this is why we explain this thing to you guys, to help you to lebih memahami what's the possible things that could contribute to the development of this syndrome. So that you lebih faham, yang ni lah yang boleh membantu you untuk tahu macam mana nak mengendalikan atau macam mana nak handle this syndrome. Macam tu. So sebagai contoh, one of the method untuk one of the method untuk you deal dengan imposter syndrome, sebagai contoh macam saya terangkan tadi, one of the possible factors adalah attribution bias. So attribution bias ni adalah you success by external factors, it's not by you. So antara cara untuk kita nak kembalikan atau manage this syndrome adalah dengan cara reattribution. Reattribution and then reattribution ni banyak cara. Cara nak one of it adalah guna experimental lah. Kita experiment ourselves. Contohnya macam okay, you kata success because of external factors. Cuba you tak payah buat apa-apa. Cuba you tak payah buat apa-apa. Adakah dia akan berjaya? Adakah dia akan berjaya? Cuba you buat very bare minimum. Adakah you akan berjaya? Adakah you akan dapat the same success yang you dapat tu? Tapi tak buat apa-apa. So that
by challenging using this experimental ataupun re-attribution exercise ni, dia akan mengurangkan imposter syndrome tu sendiri. Dengan cara re-attribution lah, we call it as re-attribution. So that, okay, so sebab kita nak challenge, kita nak, kadang kita ada internal, sebab kebanyakannya imposter syndrome ni bercakap internal dialog tu, dia banyak internal dialog tau. So internal dialog ni dia menguatkan imposter syndrome. So that kita tak boleh ada saja internal dialog saja. So we may need to challenge our own internal dialog dengan cara re-attribution with experimental method. So kita experiment ourselves lah, betul ke sebabkan sebabkan external factors yang aku percaya. Cuba you tak payah buat apa-apa, let the environment, let the external factors tu yang buat kerja, and then you tunggu the result. Yes. Itu mungkin daripada segi itu Syahri, itu kita boleh buat daripada segi perbuatan lah, maksudnya buat eksperimen. Tapi yang kita faham juga, when we talk about imposter syndrome ni, bukan sahaja daripada segi perbuatan tu yang melambangkan imposter syndrome, tapi daripada cara pemikiran kita juga. So maksudnya pemikiran this re-attribution bias, dia berkait, macam mana dia berkait dengan pemikiran. Sekiranya contoh you buat re-attribution dengan experiment your own behavior kan. Okay, from these new experiences lah yang akan menukar the way how you think about the things. Betul? Yang tu lah yang akan menukar you punya cognitive pattern tu, daripada attribution bias kepada re-attribution. Oh, it's not because of the external factor sahaja. Ada my contribution towards betul. So our challenge, experiment ni lah yang akan menukar cara, the way how we see things in life ni. And not only that, ada lagi banyak cara yang kita boleh, sebab bila kita cakap pasal imposter syndrome ni juga Syahri, cara macam cakap tadi lah, cara pemikiran pun boleh lead pada having this imposter syndrome kan. So kalau kita tengok someone yang having imposter syndrome ni, cara mereka berfikir, ada this element yang kita panggil sebagai cognitive distortions ataupun unhelpful thinking style. Maksudnya cara mereka berfikir tu sedikit unhelpful, yang sampai membawa mereka to have this imposter syndrome lah. Dan salah satu yang kebiasaannya kita boleh nampak yang kita panggil sebagai mental filter. Maksudnya dia hanya fokus on dekat diri dia, dia hanya fokus on yang buruk-buruk je. So maksudnya kejayaan yang dia bawa tu bukannya sebabkan kejayaan datang daripada dia sendiri, daripada orang luar. So dia fokus on dia punya keburukan yang ada pada diri dia, dan yang kelebihan semua dia fokus dekat external things. So salah satu untuk challenge this kind of thinking pattern adalah just imagine kalau you jumpa someone, kawan ataupun anyone yang you sayang yang ada this kind of thinking pattern. Maksudnya dia suka dia tak suka sangat meraihkan kejayaan diri dia sebab dia rasa macam my achievement is not because of my capability. Contohnya macam tu kan. So what you are going to say to that person? Kan? Kita ni kadang bila nak cakap dengan orang, kita ada je idea yang boleh menaikkan balik semangat seseorang tu. Tapi bila sampai dekat diri kita sendiri, kita banyak downgrade diri kita. So maksudnya kalau whenever that you ada this kind of thoughts pattern yang hanya fokus dekat external things instead of yourself, your capability, dan cuba imagine kalau kawan you sendiri atau anyone yang you sayang menghadapi situasi yang sama, what you were going to say to that person. Ini pun salah satu cara juga untuk you change your internal dialogue macam Syahri cakap tadi. So you can change the way you talk to yourself dengan cara change the way you think about yourself. Betul. So and then lagi Syahri, apa yang saya boleh Ira boleh katakan juga, salah satu cara lagi adalah
cultivate self-compassion. So maknanya mindfully. So bila kita cakap pasal self-compassion ni ada 3 benda penting yang I selalu cakap with my clients lah. So the first one is always do kindness to yourself. So dengan buat baik pada diri you sendiri, either through verbal atau through your non-verbal. So boleh naikkan lagi boleh cultivate self-compassion. Kedua, adalah about sharing with other people. Kan? Maksudnya this could be one thing juga. Maksudnya bila you rasa macam you have this imposter syndrome, that's where you can talk. You can talk to other people. So sometimes orang macam susah untuk challenge diri sendiri, kan? Untuk challenge their pattern sebab it is something that you are used to it. So maksudnya having someone to challenge you would be also helpful. So maksudnya, tapi before you nak dia challenge you so that you can have a better perspective about yourself, that's why you have to cerita dululah, open the opportunity, open the room untuk you bercerita dengan orang lain. And the third one is mindfulness. Maksudnya, always be mindful about your strength. Focus on what you have done to get this kejayaan. So this also I rasa macam nak emphasize banyak on the gratitude feelings as well. Sebab sometimes, contohnya macam I bagi contoh tadi kalau kita cakap pasal bila you berjaya dalam class presentation, tapi you rasa macam you berjaya ni bukan sebab usaha you sendiri, membaca, menghafal, all those things kan, tapi sebab situasi luar yang buatkan you berjaya. Macam contoh topik senang, alah petik jari je nak present benda ni. Sedangkan kalau kita tengok balik, what have you done untuk berjaya dalam that class presentation, kan? You membaca, you menghafal, you mengkaji setiap words tu, that requires an effort from yourself yang you dah luangkan, yang you dah bagi. So instead of focusing yang mungkin sebab topik ni senang yang buatkan aku berjaya untuk present, tapi it's about masa yang you dah bagi kan untuk, sedangkan you boleh je pergi melepak ke apa kan, tapi you willingly untuk spend your time untuk kaji about that presentation and you put a practice untuk in terms of delivering the presentation. So semua tu adalah usaha-usaha yang you sendiri letak because you are capable to do that thing. And so that thing adalah benda yang sepatutnya kita pun rasa be grateful of. So maksudnya grateful feeling tu lah kena ada juga kan. So talking about grateful feeling, it would be good kalau you boleh buat gratitude journal lah. Betul? Gratitude journal ataupun you record your success. So every time you success certain things, you record. You record and then mana you nak record, you buatlah 2 column. Satu your success, yang kedua adalah your efforts. Effort success. And then cuba dalam tu juga cuba differentiate your efforts and your external factors yang membantu. Sebab kita tak nak dia jadi macam ni. Dia kejayaan kita ni bukanlah 100% because of external factors dan juga bukanlah 100% because of ourselves. Nanti kan kalau kita kata kita believe ni dia kata 100% because of you. Dia macam dia Syahri, dia kalau kita 100% percaya it's because of external factor, dia jadi imposter syndrome. Kalau 100% kita percaya datang daripada kita, dia jadi riak pula nama dia. Pula. Riak pula. So maksudnya kat sini bukanlah bila kita cakap nak improve on imposter ni, bukan nak cakap kita kena percaya 100% dekat diri pula. Bukan begitu juga. Kita nak, sebab tu journal tu buat yang pertama adalah efforts and external stimulus atau external factor and the success. So that you bagikan apa your efforts dan apa contribution from external factors. Contohnya your effort, hari ni aku study. Aku buat 2 jam study tentang this topic. And external factors pula, my friends help me to understand. Betul?
things like that lah. Mm-mm. Buat macam tu, and yang ni lah yang akan membantu to reduce the imposter syndrome tu sendiri lah. Betul. So kita tak Dan nak bukan jadi macam saya ada internet saya, tak nak lah macam tu. Kita nak dia bukan macam dia bukan macam black and white sangat lah. Dia maksudnya tengah-tengah. Ya, aku pun ada contribute, keadaan pun ada contribute. Gitulah. Kan jadi macam sengit sebelah pun tak okey juga kan. Lahir bagi pula tahu jadi. risau juga. Risau ke kalau percaya. Dia 100% percaya diri. Dia Betul. kalau berlaku macam tu. Betul kan. Satu lagi kan Cik Ari, bukan sahaja record, tapi every success yang you dapat, cuba celebrate. So maksudnya saya celebrate lah sebab this is come from you. Macam mana Cik Ari cakap, lepas you dah record tadi, you nampak, oh actually ada juga yang aku contribute untuk sukses ni, and ada orang lain ataupun keadaan yang contribute to this situation. So win-win lah dekat sini kan. Tak berat sebelah, so win-win. So celebrate lah. Celebrate the thing that you have put. Untuk orang yang macam situasi luar yang put tu, you nak celebrate pun macam tak boleh juga sebab it's regarding to other people, the situation itself, which is something out of your control. Tapi at the same time, there are things yang you work within your side that contribute to that successful. So you celebrate lah for that achievement that you have get. Macam tu lah. Kan? Jadi antara cara lah, kita dah share berapa cara Daira. So kalau macam so sorry Syahri. So kalau macam terfikirlah, contohlah kalau macam yang kita cakap tadi celebrate tu kan, contoh macam you receive a positive feedback daripada anyone yang macam, oh kau berjaya ni sebab diri kau tau, sebab aku tahu kau boleh buat presentation ni, kau memang terror buat deliver presentation ni, kau tahu macam mana nak bercakap, kau ada je benda nak goreng walaupun contoh point dah hilang, tapi kau tahu macam mana nak goreng balik that content. So itu menunjukkan keupayaan yang orang lain nampak on you. So you can take that kind of statement untuk you fokus dekat kekuatan diri you juga. Betul. Kan? Keep that statement. Kalau tak ada feedback, tak ada orang pun bagi feedback dekat you. Ayo Syahri. Kalau tak ada orang tanya. Okay, seek feedback dan juga connect with others ni adalah one of the method untuk kita reduce the imposter syndrome tu. Sebab you jangan shock sendiri je. Shock sendiri ni macam, sebenarnya shock sendiri ni bukannya positif je. Yang kritik diri sendiri tu kita panggil shock sendiri lah tu juga. So kalau you tak dapatkan feedback from other people juga, yang ni lah yang sebenarnya menguatkan imposter syndrome tu. So that kalau you tanya feedback kan, tapi sebab abang those who have imposter syndrome ni memanglah dia takut nak tanya orang sebab dia afraid of being labelled as incompetent person tu. So that bila dia afraid of being labelled becoming incompetent person tu, yang ni lah dia tak nak tanya. Tapi selagi mana you tak tanya, selagi tu lah you akan with your own internal dialogue. Macam tu. Betul. Tak akan tahu apa sebenarnya perspektif lain selain daripada your own perspective to yourself. With other people and seek some feedback from other people, it might help you in reducing this syndrome. Macam tu. Okay. So those are, ada lagi ke Syahri yang kita nak tahu? Rasa itu sahajalah kot untuk tips yang kita boleh share dengan our audience kan, about the how to reduce the imposter syndrome lah. Ada question ke daripada our audience regarding the imposter syndrome? Kalau ada apa-apa question, feel free to ask dekat chat box here. Sebelum kita tamat.
Ah, so so yeah, that's about imposter syndrome lah. Maksudnya kalau kita recap balik kan what we talk about just now regarding the imposter syndrome. So imposter syndrome ni bila kita rasa kejayaan yang simplistic lah, kita rasa kejayaan yang kita dapat ni it's not because of kemampuan kita sendiri, it's not because of diri kita sendiri, tapi lebih kepada keadaan luar ataupun orang lain yang sebenarnya menjadi faktor kita punya kejayaan ni. So that's imposter syndrome, and it's not a mental health diagnosis. Okay, tapi this syndrome kalau tak dibendung, kalau tak diimprove, kalau tak ditangani, that's where dia akan lead can lead to a certain mental health condition as well. So macam kita kata tadi, anxiety and depression lah. Kan? Dan macam Syahri dan ciri-ciri someone yang ada imposter syndrome tadi macam kita cakap, someone yang always looking for perfectionist, someone yang suka attribute dia punya kejayaan pada situasi luar ataupun pada orang lain. Lepas tu apa lagi Syahri? Lupa dah. So lepas tu yes. Apa dia? Banyak saya cakap lupa sampai. Sampai lupa dah apa point I tadi. So paling ketara adalah bila kita nampak dia ada excessive self-doubt dekat diri dia sendiri. Dia rasa diri dia banyak sangat kekurangan. So those are the character. Kita kena tahu those character sebab itulah menjadi pinpoint dekat mana kita nak buat perubahan. So maksudnya macam I cakap tadi, imposter syndrome ni adalah benda yang common tapi tak ramai orang tahu dia ada imposter syndrome. Yang dia ingat adalah aku just be humble je dengan orang. Dia macam tu tau. Aku tak nak lah riak. Dia macam tu. So dia bukan sebenarnya tak nak riak atau nak be humble saja, tapi dia lebih kepada kenal pasti diri masing-masing sebab setiap orang ada kekuatan diri dia. Betul. Ira, ada how to overcome bila orang kritik kita. One of the factors to imposter syndrome. How to overcome Syahri. Okay. Bila orang it's good. Lee Sol. It's good questions. Macam mana kita nak overcome kalau orang kritik kita? Yang pertama, orang kritik kita, adakah criticism dia tu adalah betul ke salah? Yang tu ya. You kena identify lah dulu, you kena filter dulu sama ada criticism tu betul ke salah. Syahri, cuba you bagi contoh satu Syahri, orang yang selalu kritik ni, what kind of criticism yang perkataan word contohnya, kritik word yang dia suka selalu keluarkan tu. Contohnya kau ni benda ni dia buat satu decision and then orang pun kritik you, mengatakan bahawa diri you ni bodoh dan incapable of making decision. Sebabnya decision yang you buat tu mendapat negative consequences. Contohnya macam tu, you buat satu keputusan and then keputusan you dapat negative consequences ataupun tak okay lah, daripada keputusan tu tak okay result dia. And then orang you mengatakan you ni tak pandai, you ni bodoh, you ni tu. Okay, yang pertama adalah criticism ni berlaku setelah you buat decision. Okay. Criticism berlaku setelah you buat benda tu. Your behavior dah buat. You dah ada that behavior. You dah buat keputusan yang you dah lakukan benda tu. Tu yang pertama. Criticism. Macam mana benda ni berlaku kan? Criticism tu berlaku selepas you buat sesuatu benda. So that bila dia selepas berlaku sesuatu benda ni, you may need to filter whether this criticism consider your efforts ke tak. Ataupun dia hanya consider the consequences tu sahaja. Sedangkan criticism yang dibuat tu tidak melalui satu dia tak explore pun kenapa you buat decision ni. So that dia tak ada melalui this process and then straight away critic you, mengatakan bahawa salah, you kenapa you buat decision ni, you ni tak pandai gini-gini. Sedangkan before you make a decision, if you go through the process, meaning that you think about the consequences dah, and then bila you dah buat keputusan, you still dapat the consequences.
Meaning that it's not just because of your consequence, because of your decision making skills. Mm. It's due to mungkin ada benda lain lah yang membantu ataupun yang influence the decision tu. So that what I say here adalah whatever criticism yang you dapat, yang pertama, don't straight away believe yang criticism tu betul. That's so true. Criticism ni dia can be true and can be salah. So that apa yang nilai betul ke salah ni? Menilai betul salah ni kalau melibatkan kita punya lifestyle ataupun gaya hidup kita lah yang filter which information yang kita rasa this mungkin aku ada silap dalam buat keputusan sebab aku tak consider this thing sebagai contoh. Tapi you kena juga tengok you punya efforts and you punya cara in making decision tadi. Apakah yang you dah buat pro and cons, you dah fikir tentang baik buruk, you dah buat cost benefit analysis, and that is still negative. So that you dah buat yang terbaik, and then that is your efforts dah. And then kalau negative consequences tu, it could be also part of it adalah the influence of the external factors tadi lah. Macam I bagi tahu tadi yang apa yang kita lalui di atas dunia ni, dia separuhnya, bukan separuh lah, part of it adalah disebabkan kita, the influence of our own behavior, and another part is because of the external factors. So it's not solely because of you, and it's not solely because of the external factors. So that's true. So bila you menerima satu kritikan, filter dulu. Jangan straight away percaya. Macam tu. So mungkin cari, well, I think one of the ways for you to filter adalah asking yourself, define what is failure in making decision means to you. Okay, my failure in making decision for me, contohnya, my definition is I fail in making decision if I tak cuba apa-apa. You know? So maksudnya how do you define the term, the statement of failure in making decision? So if kalau lah itu yang I define, so maksudnya as long as I put my effort in doing that, sebab orang kritik ni it's out of our control, kan? But we can change the situation. We can change keadaan to the situations by changing the way we think about that situations. Contohnya kalau orang cakap macam tu, kau ni you fail in making decision, then how define the failure in making decision? Apa tu failure in making decision for you? So focus on so this is one of the ways lah untuk you challenge the way you think as well, is define. Yes, define the term. So macam tu. So that's part of the way lah untuk put filter. So antara lah. Dia banyak cara sebenarnya macam mana nak overcome bila orang kritik kita. Tapi that's one of it lah. That's one of it yang practice. And then kalau you ada banyak, kalau terlalu excessive dari sudut self-criticism ataupun you macam mana, sangat susah untuk you handle other people criticism, you boleh seek for professional help dan mereka akan guide you lah sebenarnya macam mana nak deal challenges lah macam tu. Alright. So I guys that we do have limited time dalam buat sharing. Tapi kita harap kita dapat menjawablah soalan tadi daripada mana ke namanya tu tadi tu, Lee Sol. So we hope we answered your question lah. And yes. I think that all untuk hari ini, and hopefully that all of you get something lah from our live sharing. So semoga dia boleh membantu dalam membantulah dalam kehidupan you seharian lah. You boleh amalkan ilmu-ilmu yang kita share ni supaya dia boleh membentuk satu mendapat kesihatan mental yang lebih baik. Betul. So kita harap apa yang kita share hari ni dapat membantulah serba sedikit tentang imposter syndrome.
Kan? So macam kita cakap tadi lah, imposter syndrome ni adalah benda yang common dalam kalangan kita semua. So it's about identify whether this imposter syndrome really affect our life or not. Correct. Alright. Okay. So, Okay. that's all for today's live sharing. So see you guys in the next live. Bye. Bye bye.